أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार तशरीफ ले जाते तो ये दुआ पढ़ते। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर हाज़िहि अस्सूक़ि व खैर मा फ़ीहा وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة